देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. आमचे गोंयचे क्रिस्तांवाच्या घरांनी खंयचें फेस्त जावं, बालतीम जावं, बर्थडे जावं, काजार जावं, ही तरी सोरपा तेल आमगे टेबलार आसना जाल्यार फेस्त बर्थडे कांय सोबोन वचना. तर आज तुमच्या फुड्यान दवरता आमचें गोंयचें सोरपातेल. टू ऑल माय नॉन पोक ईटर्स, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग दीस व्हिडिओ. इट मायट बी अ बीट डिस्टर्बिंग. सकाळी 7:30 वरांचेर गाडी गेलो, चिंचोणे बाजारांत गेलो आनी फ्रेश दुकरा मातसो दिलें. मागीर घराको हाडलें आनी बरें हांवें तें धुवन हांवें केडी पानाचेर अशें करून पाताळयलें तुमकां सगल्यांक दाखोवपाक. दुकरा कान, काळीज, लिवर, स्प्लीन, पोक बेली, इंटेस्टायन सगळें आमी उजार करताय. भितर तो पोटांत सगळें आहा तितलें ऑफल्स म्हणटाय तांकां. दुकरा रगत पासून उजार करतले. पूण